एबे आपण माने देखि पारुथिबे मो हाथ रे गोटे महुमाछी मानकर कॉलोनी अछि। एबे मैडम हमकु देखिबे महुमाछी माने को झाड़ी कि लोक मानकर जो भूल धारणा थाए कि महुमाछी माने मारंती एक्चुअली रे महू चाष रे या हुएनी महुमाछी माने मारंतीनी। तार हां ता एब्डोमेन टा बड़ अछि शरीर तुलना रे डेणा छोट ता मुंड भी टिके बड़ अछि। ये होची क्वीन एटा होची पुरुष माछी। ये माछी स्ट्रिंग करि पारे नाही यार स्ट्रिंग नाही ये हमको मारी पारेनी। जाउ जन दिवाक्स भितरु जाउ जंती चुंगो देखा तो पूरा लाइन वाइज जाउ जंती समस्त पूरा भितर बोले। एबे आसन देखिबा कि महू माछी पालन बा महू माछी चाष रे हमको कोन कोन इंस्ट्रूमेंट दरकार हुए मैडम डिटेल्स हमू जणेबे। जो माने पूरा महू माछी माड़ को भय करूचंदी से माने पूरा फुल प्रोटेक्शन ड्रेस रे महू माछी दଳ धरि पारिबे। हां गोटे साइड रे दीटा रहइबो गोटे साइड रे दीटा रहइबो। ए भले हमें एपटे जेमति दीटा रखिले एपटे भी सेमति दीटा रखिबा जे नहीं ए भले दीटा रखिबा रखि सरला परे ताको धीरे धीरे बुलेबा आरंभ करिया बेसी जोर बुलेबानी धीरे धीरे बुलेबा। देखंतु एपटु मोह बाहरी जाईछि एपटा एबे बाहर करिबा पुणी बुले दबा थर बाहर सले पर आर पट्टा को बुले एपटु भी बाहर जाईछि देखंतु एबे हम एपटे बुले दबा क्लॉक वाइज लेबो ना खाली खाली पूरा संपूर्ण खाली है आ अल्प टिके अछि एबे हमें आकू सिथाउ एटा परे छणा हबो हमें आकू पटल रे पुरे दो। आपण जो एबे देखिले हमें तीनटा फ्रेम काटिले सेतिकरू एतिकी हनी बाहरिला एटा केवल एई भलिया पैकिंग होइनी एबे हमें बोतल रे रखि देलु नहले एटा को छाणी की हमें बोतल रे रखि दंते ए जो मोहम गुडा धोला धोला पडिची एगुडा को छाणी की हमें केवल बोतल रे पैकिंग कर दिला। ए आसम देखिबा हमें महू बॉक्स देखिबा मैडम हमको डिटेल से देखिबे महू बॉक्स रे महू माछी माने केमिति अछंती मैडम देखाउतु एटा होची हमर जोटा गवर्नमेंट अप्रूवल करिछि जो आईएसआई स्टैंडर्ड रो बॉक्स प्रथम एटा हमें खोलिबा एटा होची हमर टॉप कवर एटा होची हमर इनर पटा एटा होची हमर हनी थाक बा हनी चैम्बर एटा होची हमर हनी फेणा एटा होची ब्रूड थाक बा ब्रूड चैम्बर एटा होची ब्रूड फेणा हनी फेणा रो ब्रूड फेणा रो आधा होची हनी फेणा देखि पड़थिबे एटा होची तळ पटा बा बॉटम बोर्ड आमे एबे ए बाक्स विषय रे जानि गले बाक्स रो कोउटा को पार्ट से विषय रे सब जानि गले एबे आमे बाक्स खोलिबा आ माछी मानन को देखिबा बाक्स खोलिबा जेते बेले आमे बाक्स खोलिबा सब बेले दुईटा कपड़ा यूज करिबा आमे मु एबे गोटे कपड़ा यूज करूची किंतु आपण जेते बेले भी बाक्स खोलिबे दुईटा कपड़ा यूज करिवे काहे कि ना एपट रु जेते खोली का जिबे एपट कपड़ाटा सेते घुंचेई का जिबे एमिति हबा द्वारा बाक्स रो टेम्परेचर भी ठीक रहइबो माछी माने हमको मारिबेनी भी बेसी। तो आमे एबे बाक्स चेक करिबा सर कहि जंदी कि बाक्स रे 8टा फेणा पसी सरला परे गोटे गैप थाए जोटा कि हमको फेणा उठेइबारे सुविधा हुए आमे फास्ट फेणाटा काढिले सुविधा रे काढिले एथिरे खाली फ्रेम अछि किंतु आपण मने करिबा एदरे माछी अछि
ଆପଣ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ କାଢିଲେ ଏମିତି ହିଁ ଧରିଛନ୍ତି ବାକ୍ସର ଦୁଇ ପଟ ସାଇଡ ରେ ହିଁ ଠିଆ ହେବେ, ଏପଟେ ଠିଆ ହେବେ ନହେଲେ ଏପଟରେ ଠିଆ ହେବେ, ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେବେନି କି ପଛରେ ଠିଆ ହେବେନି। ଏମିତି ଟେକିଲେ ତାପରେ ଆମେ ଫେଣାଟାକୁ ବୁଲେଇବା। କେମିତି ବୁଲେଇବା? ଏମିତି ବୁଲେଇଦବା, ଏମିତି। ତାହେଲେ କେମିତି ବୁଲେଇବା ନା ଏଇଟା ଏମିତି ସିଧା ରହିଲା। ପ୍ରଥମେ ଭୂମିଠୁ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଆମେ ଏପଟଟା ଦେଖିଲେ, ଏପଟଟା କେମିତି ଦେଖିବା? ଦେଖିଲେ ଏଥିରେ ଆମର ମାଛି ଅଛି। এই মাছিটাକୁ ଆମେ କୋଉଠି ରଖିବା? ଆମର ସିନା ଆଉ ଗୋଟେ ଫେଣା ଗ୍ୟାପ ହେଲେ ଆମକୁ ଏଗୁଡା ଦେଖିବାକୁ ସୁବିଧା ହବ। କୋଉଠି ରଖିବା? ଆପଣ ଏଟା ଚାହିଁଲେ ତଳେ ରଖିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆଦିରେ କୁଇନ ଅଛି, ଫାଷ୍ଟ କୁଇନ ଟାକୁ ଦେଖିବା, କାଳେ ଆଦିରେ କୁଇନ ଥିବ। ଆମେ ଆରାମସେ ଏମିତି ଗଲେ गेଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ଏଟାକୁ ରଖିପାରିବା। गेଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଲା ବେଳେ କୋଉ କୋଉ ଜିନିଷ ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ନା ମାଛି ଯେମିତି ତଳେ ଆଉ ଏଇ ସାଇଡ ରେ ଚାପି ନ ହୁଅନ୍ତି। ଚାପି ହେଲେ ସେମାନେ ଆଗ୍ରେସିଭ ହେବେ, ଆମକୁ ମାଡ଼ ମାରିବେ। ତ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା। এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ নূয়া ফেଣା। বাঁধি নাহান্তি না বাঁধিলে নাই, এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ নূয়া ফেଣା, ନିଜେ ସେମାନେ ଗଢିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏବେ ଏଇ ଫେଣାରେ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ପଢିଲେ ସେଠି ସାର୍ ଯୋଉ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏବେ ଜାଣିପାରିବେ କୋଉଠି କୋଉ ଜାଗାରେ ମହୁ ଅଛି, କୋଉଠି ଲାର୍ଭା ଅଛି, କୋଉଠି ପିଉପା ଅଛି, ଜାଣିପାରିବେ କି? ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଉପରେ ଯୋଉଠି ଏଇଗୁଡା ଯୋଉ ଅଛି, এইগুড়া ଯୋଉ ସିଲ୍ ହେଇଯାଇଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର, ନୂଆ ଫେଣା ଯେହେତୁ ସେଥିଲାଗି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର ଅଛି। এইଗୁଡା ଯୋଉ ସିଲ୍ ହେଇଯାଇଛି এইଗୁଡା ହଉଛି ହନି। ଆଚ୍ଛା, ଦେଖିଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ସବୁ ଫେଣାର ଉପର ଲେୟାର ରେ ପ୍ରଥମେ ହନି ଥାଏ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଳି ପୋଲେନ ଥାଏ। ଦେଖିବା ଆମେ ପୋଲେନ ଆଦିରେ ଅଛି କି ନ ଅଛି। ଏଥିରେ ପୋଲେନ ନାହିଁ। ଆଉ ଆଦିରେ କଣ ଅଛି ନା ଯୋଉଗୁଡା ସିଲ୍, ୟାର ସିଲ୍ ଦେଖିଲେ ଆଉ ୟାର ସିଲ୍, ଇଏ 6 କଣିଆ ଘର ଭଳିଆ ପୁରା ଦେଖା ଯାଉଛି। ଇଏ ପୁରା ସମାନ ଦେଖା ଯାଉଥିଲା। ये जो सील देखा एगुड़ा हूँ तांकर प्यूपा स्टेज, माने अंडा गुड़ा प्यूपा हो गलानी। आ भितर लार्भा भी अच्छी, दिनिकिया अंडा भी अच्छी। दिनिकिया अंडा केमती ना खाली घर गुड़ाक जो खाली घर अच्छी, ये घर गुड़ाक देखंतु पूरा सूता भाया टिके 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 पड़ी देखा जाउची। देखंतु टिके टिके चाउल दाना भाया सूता भाया पड़ी, देखि पड़छन ना नहीं? देख आ भितर पड़ी, एगुड़ा हूँ 1 ରୁ 3 दिनर अंडा, जो गुड़ा सील आ गुड़ा आ भितर मोड़ी मोड़ी होकी अच्छी। এই जो गुड़ा पोक भाया मोड़ी मोड़ी होकी अछंती, एगुड़ा होचंती लार्भा बा प्यूपा। लार्भा केवल लार्भा, जो गुड़ा सील हेई गले से माने होचंती प्यूपा, माने माछी माने सील हेई गले अल्प दिन बाहरी। तो यही फेणा रे आमे कौन कौन देखिले? महू देखिले, दिनिकिया अंडा भी देखिले, लार्भा भी देखिले, प्यूपा भी देखिले। ये जो माछी माननकु एबे देखुचंती ए माने होचंती वर्कर माछी। आज्ञा वर्कर माछी। आ आमे ड्रोन को देखिबा, क्वीन को देखिबा। बाक्स रे हमर केते प्रकार? 3 प्रकार रा माछी थांती। गोटे होचंती वर्कर, गोटे होचंती ड्रोन, आ गोटे होचंती क्वीन। आमे सेते बेलु देखिलेनी, किंतु क्वीन को आमे एबे पर्यंत देखिने। क्वीन एठी अछि, देखन एटा। अच्छा, आंक तुलन रे ये बड़ अछि, टिके बड़ अछि। तार हां ता एब्डोमेन टा बड़ अछि, शरीर तुलन रे डेणा छोट, ता मुंड भी टिके बड़ अछि। ये होची क्वीन। पूरा संपूर्ण जना पड़िला ना? जानि पारले? क्वीन देखले चिन्हि परिबे। एबे हमें बेसी समय को पदारे रखिबा ना। गोटे क्वेश्चन करी टिके दर्शक मानु कहंतु कि दर्शक मानकर गोटे धारणा थाए कि महुमाछी माने कामुडंती बोली। आज्ञा तो बाक्स को खोलिला बेले हमको कोन कोन सतर्कता अवलंबन करिया पड़े जहा फल कि महुमाछी माने कामुडीबेनी? प्रथम कथा आमे ठीक भाबे मैनेजमेंट करिबा। जदि आपण बाक्स उठैला बेले हठात उठै दउचंदी, स्पीडली उठै दउचंदी, जदि सेमाने को लागिवो कि सेमाने किछि असुविधार सम्मुखीन हेले ताहाले सेमाने हमको मारिबे। जदि हमें फेणाटा एबे जो उठैली, एबे उठैला बेले एई साइड रे जदि माछी चापी हेई थांदे किबा मु हठात कि नामदी उठै देथांदी, सेमाने भाभी थांदे हमें सेफ नुह, ताहाले हमको से जगह रे मारिबे। एठी जो जगह रे चापी हेई थांदे सेठी भी मारि थांदे। जदि हमें मैनेजमेंट ठीक रखिबा आ ठीक भाबे बाक्स चेक करिबा, ताहाले हमको माछी माड हबो नाही। माछी दिले आघात न हो ना। आमे से गोटे फेणा देखिले पोलेन आमे देखिबा को जगह रे पोलेन अछि।
ସେଇଟା ନୂଆ ଫେଣା ଥିବା ହେତୁ ଛୋଟ ଥିଲା ଏ ଫେଣାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଦିରେ ସବୁ ଯାଙ୍କ ସିଲ୍ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ପିଉପା ଗୁଡା ସବୁ ହେଇଗଲେଣି ଆଦିରେ ଆମେ ହନି ନାହିଁ। ପୁରୁଷ ମାଛି ଦେଖିବା ନାହିଁ ଆଦିରେ ହନି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଉପରେ ଅଛି ଉପରେ ଗୋଟେ ଦିଟା ଲେୟର ଅଛି ହଁ ଏତିକି ହିଁ ହନି ଅଛି ସବୁ ବି ନାହିଁ ତାର ନାଇଁ এটা ମାଛି ମାଡ଼ ହଉଛି ନା ହଉନି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି କାହାକୁ ନାଇଁ ଆପଣ ସେମିତି କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ହବ ଆପଣଙ୍କର ଚିହ୍ନା ମାଛି ବୋଧେ ମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛି ପୁରୁଷ ମାଛି କୁଇନ ଦେଖିଲେ ୱାର୍କର ଦେଖିଲେ ଇଏ ହଉଛି ପୁରୁଷ ମାଛି ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ତି ନା ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ହଉଛି ପୁରୁଷ ମାଛି ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡାମ ବ୍ଲାକ୍ ଆଉ ଇଏ ମାଛି ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ କରିପାରେ ନାହିଁ ୟାର ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ନାହିଁ ଇଏ ଆମକୁ ମାରି ପାରେନି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିଲି ସେ ଗୋଟେ ନା ସେଟା ତ ଦେଖିଲି ମାନେ ଯେହେତୁ ଫେଣାଟା ଯଦି ଠିକ ମଝିଆ ମଝି ଗଢା ହବ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଏଇଟା ହଉଛି B ସ୍ପେସ ଏଇ ଯୋଉ ଫେଣା ଫେଣା ମଝିରେ ଗ୍ୟାପ ହଉଛି B ସ୍ପେସ ଏଇଟା ହଉଛି ଯଦି ୟାଠୁ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଗ୍ୟାପ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ସେମାନେ ମଝିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫେଣା ଗଢିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ପୋଲେନ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ପୋଲେନ ଏଇଗୁଡା ପୋଲେନ ଅଛି ଏମିତି ଯେହେତୁ ଇଏ ନୂଆ କୁଇନ ଇଏ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମୂଳରୁ ତଳ ଯାକେ ପୁରା ଅଣ୍ଡା ଦଉଛି କିନ୍ତୁ ଏଇନ୍ତି ଯେମିତି ଅଛି ଏଇ ଯୋଉ ଘର ଗୁଡା ଏଇଠି ଦେଖାନି ହଳଦିଆ ହଳଦିଆ ଦାନା ଭଳିଆ ସେଇଗୁଡା ହଉଛି ପୋଲେନ ସେଟା କେମିତି କଲେକ୍ସନ ହବ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ତ এইগুড়া হচ্ছে পোলেন এইভଳିଆ এমতি সে ଗୋଟେ এমতি ରଖିଥିବେ ସେ ପୋଲେନ ଗୁଡା କଲେକ୍ସନ କେମିତି পোলেন କଲେକ୍ସନ ଡ୍ରୋନ୍ ପାଇଁ ନାହାନ୍ତି ଡ୍ରୋନ୍ ନାହିଁ ଡ୍ରୋନ୍ ଥିବ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମତେ ଆପଣ ଆପଣ ପଚାରିଥିଲେ କି ମହୁମାଛି ମାନେ ଆମକୁ କୋଉ କୋଉ କାରଣରେ ମାରିବେ ମାରିବେ କୋଉ କୋଉ କାରଣରେ ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧଜାତ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଛେ କି ଝାଳୁଆ ଗନ୍ଧ ହଉଛେ କି ସେଣ୍ଟ ୟୁଜ କରୁଛେ ଆଲକୋହଲ ମଦ ଯୋଉଟା ଆମର ସ୍ମୋକିଂ ଯୋଉଟା ସିଗାରେଟ ହଉ ନହେଲେ ପାନ ହଉ ଯଦି ଆମେ ଖାଇଛେ ତାଙ୍କୁ ଫୁଙ୍କିଲେ ଆମ ସ୍ମେଲ ତାଙ୍କ ଠି ବାଜିଲା ତାଙ୍କୁ ଏସବୁ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆମକୁ ସେ ଜାଗାରେ ମାରିପାରିବେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେତେବେଳେ ବି ବାକ୍ସ ସଫା ଚେକ୍ କରିବାକୁ ଯିବା ସ୍ମେଲରେ ସେ ପାଗଳା ହେଲେ ଆଉ କଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାକ୍ସ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ଯିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସଫା କପଡା ୟୁଜ କରିବା ଝାଳ ହେଇନଥିବା ଆଉ ଯୋଉ କପଡାଟା ବି ନଉଥିବା ସେଟାକୁ ଯେମିତି ଆମେ ସେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ କିଛି ୟୁଜ କରିନଥିବା ସେଇଭଳିଆ ଯାଇକି ଆପଣ ବାକ୍ସ ଚେକ୍ କରିବେ ମାଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଏଇଥିରୁ ଗୋଟେ ମାଛି ଆପଣ ଝାଡିବେ ଯେହେତୁ ନୂଆ କରି ଆରମ୍ଭ କରୁଛେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଫେଣାଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ବୁଲେଇବା ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ ପଢେଇଛନ୍ତି ଫେଣା ବୁଲେଇବା ପାଇଁ ବୁଲେଇଲେ ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ରଖିବା ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଫ୍ରେମ ସେପ ରେ ରହିଲା ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଟିପା ମାରି ପାରିବା ଟିପା ମାରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବାକ୍ସ ଭିତରକୁ ଯିବେ ନହେଲେ ଆମେ ବି ଯଦି ହାଲକା ହାଲକା ଫୁଙ୍କି ଦବା ସେମାନେ ପଳେଇବେ ଯାଉଛନ୍ତି ବାକ୍ସ ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଜୁମ୍ କରି ଦେଖାନ୍ତୁ ପୁରା ଲାଇନ ୱାଇଜ ଯାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପୁରା ଭିତରକୁ ଗଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଖାଇଲା ଭଳିଆ ଧାଡିରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏ ଫେଣାଟା କଣ କଟା ହେଇକି ବାହାରିବ ସାଇଡରେ ଯୋଉଟା ହେଇଛି ଏଇ ଯୋଉ ସାଇଡ ହେଇଛି ଆମେ ଏଇ ଫେଣାଟାକୁ କାଟିବା କାଟିକି ତାକୁ କଣ କରାଯିବ ସେଟା ଯଦି ପୁରା ଗୋଟେ ସାଇଜ ରେ ଥାନ୍ତା ଆମେ ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେମ ରେ ବାନ୍ଧି ପାରିଥାନ୍ତେ ଯେହେତୁ ସାଇଜ ରେ ନାହିଁ ଆମେ ତାକୁ କାଟିକି ନଷ୍ଟ କରିବୁ ତାକୁ ରିୟୁଜ କରିପାରିବା ନା ସେ ଫେଣାଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ସେ ଫେଣାଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଯଦି ଗୋଟେ ଏଇଭଳିଆ ସାଇଜ ହେଇକି ଥାନ୍ତା ଫେଣା ଇଏ ଖାଲ ଉଞ୍ଚ ହେଇକି ଅଛି ଆମେ ଯଦି ଆଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ରେମ ରେ ବାନ୍ଧିକି ଦବା ତାହେଲେ ସେମାନେ ବଙ୍କା କରି ଫେଣା ଗଢିବେ ଫେଣାର ସାଇଜ ଆସିବନି ଆମେ ମହମ ବି ବାହାର କରିପାରିବା ନା ହଁ ମହମ ବାହାର କରିପାରିବା ଆପଣ ପୁରା ମାଛିଙ୍କୁ ଫୁଙ୍କି ଦେବେ ଫୁଙ୍କି ଦେଲା ପରେ ଯାଇକି କାଟିବେ ଯେତେବେଳେ ବି କାଟିବେ ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଫୁଙ୍କି ଫୁଙ୍କିକା କାଟୁଥିବେ ମାଛି ଯେମିତି ଛୁରୀ ଅଗରେ ନ କଟନ୍ତି
ଫେଣା ତ ଅଛି ପୁଣି ସେ ଆଉ ସେମାନେ ମଝିରେ ଯେହେତୁ ଏ ଫେଣାଟା ଭୁଲ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଆଚ୍ଛା ଏ ଫେଣା ଆଉ ଟିକେ ମଝିରେ ହବା କଥା, ସେ ସାଇଡ ରେ ହେଇଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା ସେପଟ ଫେଣାଟା ଠିକ ମଝିରେ ଅଛି, ଆ ପର ଫେଣାଟା ଆଚ୍ଛା ସେମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ମଝିରେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବେଶୀ ଗ୍ୟାପ ପାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଇଥିଲାଗି ଗଢି ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଫେଣା। ଏକ୍ସଟ୍ରିମ କେସ ରେ ପୁରା ଫେଣା କାଟିଦେବେ, ହଁ ମଝିରେ ଥୋଇକି ବାନ୍ଧିଦେବେ। ମଝିରେ ଥୋଇକି ବାନ୍ଧିବେ, ଏଇଭଳିଆ କାଢି ପାରିବେ। ତା ଦେହରେ ମହୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଅଛି, ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ବୁଲି ବୁଲି ଚାରି ଜାଗା କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମହୁ କେମିତି ଅଛି? ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କି ମହୁ ମାଛି ପାଳନ ବା ମହୁମାଛି ଚାଷରେ ଆମକୁ କଣ କଣ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ହୁଏ। ମ୍ୟାଡାମ ଡିटेଲ୍ସ ରେ ଆମକୁ ଜଣେଇବେ। ମ୍ୟାଡାମ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏହି ଚାଷରେ ଆମକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ପାଇଁ ଏବଂ ଆଉ ମାନେ ଦରକାର କଣ କଣ ଜିନିଷ ସବୁ ହେଇଥାଏ। ଆମକୁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଯୋଉଟା ମହୁ ଚାଷ ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ମହୁ ବାକ୍ସ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଆପଣ ଏଟା ଏବେ ଦେଖିକି ଆସିଲେ। ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟସ ଭିତରେ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମୋକର ଯୋଉଟା ଉପରେ ଅଛି, ଆଉ କୁଇନ ଗେଟ୍, ଆଉ ଆମର ବି ଭେଲ୍, ଆଉ କୁଇନ କେଜ୍ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପକରଣ। ଏତିକି ହେଲେ ଆପଣ ମହୁ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ଅଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡରୁ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିଯିବା। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ସେଇଟା ହଉଛି ସ୍ମୋକର, ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ ଧୂଆଁ ଦେଇକି ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଆମର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସ୍ମୋକର ଅଛି, ଗୋଟେ ହଉଛି ଜିଆଇ ସ୍ମୋକର, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ ବାଲାର ସ୍ମୋକର। ତାପରେ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଫେଣା। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଫେଣା ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ମହୁମାଛି ମାନେ କଲେକ୍ସନ କରୁଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଫେଣା ୟୁଜ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଫେଣା ୟୁଜ ହୁଏନି। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ହାଇଭ୍ ଟୁଲ। এটা ଯୋଉମାନେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କରିକି ବାକ୍ସ ରଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଏଇଟା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ କଲୋନି ବିକ୍ରି କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏଇଟା ହଉଛି କୁଇନ ଗେଟ୍, ଯୋଉଟା କି ବାକ୍ସର ସାମ୍ନାରେ ଦିଆଯାଏ ରାଣୀ ମାଛି ଆଉ ଡ୍ରୋନ ମାଛି ନ ଯିବା ପାଇଁ। ବାହାରକୁ ନ ବାହାରିବା ପାଇଁ। ରାଣୀ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାର୍ମ করে, ଆମର ଦଳ ଯେତେବେଳେ ଛାଡିକି ଉଡିକି ପଳାନ୍ତି, ରାଣୀ ମାଛି ନ ଯିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଆମେ କୁଇନ ଗେଟ୍ ୟୁଜ କରିଥାଉ। ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନେ ବି କୁଇନ ଗେଟ୍ ୟୁଜ କରୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ହେଙ୍ଗୁଳା ମହୁମାଛି ମାନେ ଆଟାକ୍ କରନ୍ତି କଲୋନି ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କୁଇନ ଗେଟ୍ ବି ୟୁଜ କରିଥାଉ। ଆଉ ଏଇଟା ରହିଲା ଆମର ଭେଣ୍ଟିଲେସନ। ଧରନ୍ତୁ ଅଧିକ ବାକ୍ସ ଭିତର ଟେମ୍ପରେଚର ଅଧିକ ହଉଛି, ଯୋଉ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ ପାଇଁ ଜାଲି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ ମାଛି ମାନଙ୍କୁ ଦରକାର, ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଏଇଟା ୟୁଜ କରିପାରିବା। ଏଇଟା ଆପଣ ଖାଲି ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇଭଳିଆ ଜାଲି ଦେଇପାରିବେ, ଯଦି ଅଳ୍ପ ପବନ ଦରକାର ଏମିତି ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି ଶୀତ ଦିନେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଥର ବାକ୍ସରେ ଲଗେଇଲେ ତ ଆଉ ଖୋଲି ପାରିବେନି, ଶୀତ ଦିନ ହେଲେ ଆପଣ ପୁରାଟା ବନ୍ଦ ବି କରିଦେଇ ପାରିବେ। ଏଇଠି ମଝିରେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ କଣ୍ଟା ଅଛି, କଣ୍ଟା ବାଡେଇକି ଆପଣ ଏଟା ଫିକ୍ସ କରିଦେଇ ପାରିବେ, ରୋଟେସନ କରିପାରିବେ। ଟପ୍ କଭର ରେ ବି ଲାଗିପାରିବ, ସୁପର ରେ, ବ୍ରୁଡ ରେ, ଆପଣ ଯୋଉଥିରେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ସ୍ମୋକର ଯୋଉଟା ଦେଖିଲେ ସେ ଉପରେ ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଟା 400 ଟଙ୍କା ବାଲା ଅଛି, ଏଟା 850 ଅଛି, ଏଟା 1100 ଟଙ୍କା ଅଛି। ସ୍ମୋକର ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ତିନି ପ୍ରକାର ସ୍ମୋକର ଅଛି। କୁଇନ କେଜ୍, ଆମ ପାଖରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର କେଜ୍ ଅଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କେଜ୍, ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କେଜ୍। ଏଥିରେ କେବଳ ଆପଣ କୁଇନ କୁ କ୍ୟାପଚର କରିକି ରଖିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏ କେଜ୍ ରେ ଆପଣ କୁଇନ କୁ ରଖିପାରିବେ, ନୂଆ କୁଇନ ସେଲ୍ ତିଆରି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏଥିରେ। ୟାର ପ୍ରାଇସ୍ ରହୁଛି 50 ଟଙ୍କା, ୟାର ପ୍ରାଇସ୍ ରହୁଛି 30 ଟଙ୍କା। ଏଟା ହଉଛି ହନି ଷ୍ଟିକ୍, ଯୋଉମାନେ ହନି ଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇଗୁଡା ସବୁ ୟୁଜ କରନ୍ତି। ହନି କୁ ଆମେ ମେଟାଲ କିଛି ୟୁଜ କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଯେମିତି ଆମେ ବୋଟଲରେ ଚାମଚ କରିକି ଖାଉଛେ, ମେଟାଲ ପଶେଇବା ଦ୍ୱାରା ତାର ଏନଜାଇମ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ତ ଆମେ କାଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ହନି କୁ ଖାଇପାରିବା। ଆଉ ଆମର ରହିଲା ଛୁରୀ, ଯୋଉଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ ଛୁରୀ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରାୟ ଥିବ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ମହୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ ଛୁରୀ ହିଁ ୟୁଜ କରିବେ, କାରଣ ଏଇଟା ପତଳା ବି ରହିବ ଆଉ ଆର ଧାର ବି ବେଶୀ ରହିବ। এইভাবে ছুরিরে আপনার ফেনা আম মহু ফেনাটা বহুত নরম, আমি যদি উপর পট চিপিকি ধরিবা তল পট নষ্ট হয়ে যাব, তো এই ফেনা এই ছুরিরে কাটিলে আমাকে সুবিধা হব কাটিবা লাগি, তো আমি সবুলে ইউজ করি পারিবা এই ছুরিটা। এটা হচ্ছে আমার মাইগ্রেশন গেট, যেতবেলে আমি বাক্স গোটে জায়গার আউ গোটে জায়গাকু ট্রান্সপোর্ট করନ୍ତି সেতবেলে আমি এই গেট ইউজ করিবা। এই গেট বাক্সর সামনারে দেইদেলে মাছি মানଙ୍କର ভেন্টিলেশন भी হবো, কিন্তু মাছি মানে বাহারକୁ যাই পারিবে ନାହିଁ। ଆମେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ନେଇକି ବସେଇବା କଥା ବସେଇ ସାରିକି ଆକୁ ଖୋଲିଲେ ସେମାନେ ଆରାମସେ ମାଛି ଧରିଲେ ଆମର 2 ଦିନ ଲାଗିବ ଯିବା ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ। ଆଜ୍ଞା 2 ଦିନ ଜାଗା ସେଠି ଲଗେଇ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ଲଗେଇକି ରଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି, କାରଣ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ ହେଲା। ଅସୁବିଧା କଣ ହବ, ଖାଦ୍ୟ ତ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ଥିବ, ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ରହିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି ଆ ବଦଳରେ ଆପଣ ଯୋଉମାନେ ପେପର ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି, ନଡିଆ କତା ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଦେଲେ ବେଶୀ ସମୟ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ, ଭେଣ୍ଟିଲେସନ ପ୍ରପର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ।
एटा तो बीवेल आपण जानिले मुंड घोड़नी आम पाखे बीवेल रो दुई प्रकार अछि ये गोटे प्रकार आ गोटे ये गोटे प्रकार दुई प्रकार रो बीवेल अछि एटा केवल बीवेल आपण मुंड घोड़नी भाबे आकु यूज करि परिबे किंतु ए बीवेल टाकू आपण कैप्चरिंग नेट विथ बीवेल भाबरे व्यवहार करि परिबे काहे कि ना जेतेबेले सार पढी जंदी स्वार्म करंती स्वार्म दल माने जेते स्वार्म करथिबे सेतेबेले तो फेणा गडी नथिबे आपण ए जोटारे एटा हमर एमती खोला अछि स्वार्म दल केमिति रुहंती सार पढी जंदी लेंथा पडी कि रुहंती तो आपण केवल जिबे गछ डाल गोटे गछ डाल रे झुली की एमती ओळी की थिबे लेंथा पडी की आपण केवल जिबे एटा को धरि की आपण पाखरे बाक्स एरिया किछि नाही केमती तांको धरिबे तो आपण को किछि गोटे आबोध पई तो जागा दरकार एटा को आपण नै की जिबे गछ डाल रे लागिथिबो केवल टाणी दे की छाडी देले ए खसी गला आपण एमती आको रखिले आधरे माछी माने रहिले आपण माछी मानन को किछि समय पई आ भितरे बंदी करी के रखि के आसी की बाक्स नै परिबे नले बाक्स सजाडी के से माछी दलटी को रखि परिबे ता माने एटा स्वार्मिंग दल भी आधरे धरी हबो कैप्चरिंग दल माने दुईटा हिसाब रे एटा को व्यवहार करी हबो तो गोटे यार प्राइस अछि 300 टंका यार प्राइस अछि 180 टंका एटा होची हमर फुल प्रोटेक्शन ड्रेस जो माने पूरा महुमाछी माड़ को भय करूचंदी से माने पूरा फुल प्रोटेक्शन ड्रेस रे महुमाछी दल धरी पारिबे किंतु हम सप्तवेणी गठे एटा बेसी किछि माने आमे यूज करूना जो माने बाघुआ दल काटुचंदी से माने ही एको यूज करंती आपण चाहिले भी यूज करि परिबे आपण को बहुत भय अछि महुमाछी माने मारुचंदी आकु आपण पिंधि के भी काम करि परिबे एडी से ड्रेस टाइप है ना आज्ञा ड्रेस आ गोटे अछि हमर फुल ग्लोव्स एटा होची फुल ग्लोव्स एटा होची हाफ ग्लोव्स जेतेबेले हमर सर कहिले हम माछी मान को खाद्य दबा पई पड़े को टाइम रे खाद्य दबा पई पड़े तो आपण माने जानिले सेतेबेले आपण फीडर यूज करिवे केमती यूज करिवे ना आपणकर बाक्स रे 8टा फ्रेम अछि जो बाक्स आपण एबे फील्ड रे देखि के आसिले 8टा फ्रेम रो गोटे फ्रेम आपण काढी देले काढीथिबा फ्रेम जगह रे एटा को आपण रखि परिवे आर दिहरे खाद्य देले कोन होबो ना या भीतरटा रफ अछि माछी मान को उठिबारे सहज होबो आ से माने खाद्य भीतर पड़ी की नष्ट हेबे नाही महु विषय तो आपण जानिले एटा होची हमर वैक्सीट फेणा रे लागिथिबा गोटे वैक्सीट हमर जो बाय प्रोडक्ट हिसाब रे जो महम बाहरुची हमें जो पुराना फेणा को तरळे की जो महमटा बाहर करूचे एई महमरु एटा तयारी एटा हमर को काम रे आसे ना महुमाछी माने जेतेबेले फेणा गढंती से माने बंका टंका करके सब माछी गढंतीनी किछि माछी अछंती बंका टंका करके फेणा गढंती तो आमे जदी तांको गोटे फाउंडेशन तांकर मूल दुआटा सीधा देले ताहाले हमर फेणाटा बंका हबो की फेणा सीधा हला आउ जेहेतु मूल दुआ तांकर मिली गला से माने फेणाटा को गढिबारे मध्ये सफल हैला और जल्दी फेणाटा गढिले केंदी आपण कंप्लीट पूरा बांधिले असुविधा नै कि अल्प बंधा एतिकी ही बंधा हबो बेसी बांधिले से मानन को काम करिवारे असुविधा हबो आपण एतिकी बांधी देले कोन पई माने फेणाटा गढंती आपण गोटे माने गोटे फ्रेम रो आउ गोटे फ्रेम को जिबा पई माछी मान को असुविधा हबा हेतु से माने फेणाटा को गढंती तो आमे जदी एटा को फुल दे देबा तांको तो सुविधा हबो से जिबा आसिया करी आमे जदी अल्प देबा ताहले से माने ए जो गैप को मेंटेन करिया लागि फुलटा गढिबे तांकर जेतिकी साइज गढिबा कथा कोटा कइले ए आपण ए भलिया नै की काटी की ए भलिया लगे परिबे आज्ञा आपण बनै पारिबे यार गोटे मेसिन अछि जदी आपण मेसिन आनी की रखिबे ए भलिया महम कलेक्शन करिवे एटा को ये करी की आपण मेसिन रे करी की ए भलिया बनै पारिबे हम हमें को भलिया महम यूज करू माने पूरा खराब हे जाइतो ना नुआ खराब हे जाइतो माने पूरा ब्लैक हे जाइतो जोरा पूरा ब्लैक जोड़ा हेते सेथिरु एते महम बाहरेनी किंतु आपण बाक्स रखिला परे ऑटोमेटिक जानि परिबे को इयरु महमटा बाहरिबो देखंतु आपणकर सीजन टाइम रे पूरा बाक्स रे फुल माछी अछंती गोटे बाक्स अछि किबा आपण महु अमल करूचंती महु जेतेबेले अमल हुए सेतेबेले किछि नै जेंती एबे सेठी देखिले आमे गोटे फेणाटा नष्ट कर देकी आसिले तो एबे देखिलेनी आमे जो काटी के एबे कपाडी के आसिले सेई भलिया महम हमर आपणकर गोटे दुटा बाक्स अछि अल्प होबो सेमती हमर बेसी करी के अछि जो मानकर बेसी बेसी अछि 100टा 1000 बाक्स जो माने अछि अति कम रे से माने जति गोटे बाक्स रु 100 ग्राम कि 50 ग्राम लेखा महम बाहर करंती से माने केते महम कलेक्शन करले से महमटा को नष्ट न करी ए भलिया देखंतु
ସେଟା ବାହାରିଲା ଏଇ ଭଳିଆ ମହମ ସବୁ ବାହାରି ଯାଏ। ସେଟା ଫ୍ରେଶ ଦରକାର ବ୍ଲାକ୍ ଅତି ବ୍ଲାକ୍ ହେଲେ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଅତି ବ୍ଲାକ୍ ହେଲେ ହବ କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ ମହମ ବାହାରିବ। ଏଭଳିଆ ଫ୍ରେଶ ହେଲେ ବି ମହମ ବାହାରିବ ନାହିଁ କି ଆପଣ ନୂଆ ମହମକୁ କାଟିକି ଆମେ ମହମ ବାହାର କରିବା ଚକ୍କରରେ ଫେଣା କାଟିଦେବେନି। ଯୋଉଗୁଡା ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ନଥାଏ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ୱାକ୍ସମଥ କାହିଁକି ଲାଗିଯିବେ ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ ମହମକୁ ତରଳେଇ ଦେଇପାରିବେ। ଏଇଭଳିଆ ମହମ ତରଳେଇଲେ ଏମିତିକା ବାହାରିବ। ଏମିତିରୁ ସେଠୁ ଆପଣ ମେସିନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏଇଭଳିଆ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ସେଟା ଲଗେଇବା ପାଇଁ କଣ କୌଣସି ଗମର ଆବଶ୍ୟକତା କେମିତି? କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଯୋଉ ମହମ ଅଛି ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ତରଳେଇ ଦେଲା ପରେ ମହମ ବାହାରିଗଲା ଡାଇରେକ୍ଟ। ଆପଣ ସେ ମହମ ଅଳ୍ପକୁ ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଣିକି ଆ ଦେହରେ ଢାଳି ଦେବେ। ୟାକୁ ସାଇଜ କରିକି ଲଗେଇକି ଢାଳି ଦେଲେ ସେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ ରହିଯିବ। ଆଉ ରହିଲା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡର ସିଟ୍। এটা হচ্ছে প্লাস্টিক আর গোটে সেটা আলুমিনিয়াম র আছে। এক্সক্লুডর সিট আমি কাহিঁকি ব্যবহার করু না আমার বাক্সরে দুই প্রকার থাক থাকে। গোটে হচ্ছে আপনার দেখলে ব্রুড চাম্বর আর গোটে হচ্ছে হনি চাম্বর। বেলে বেলে গোটে গোটে কুইন থাকি তল ফেଣା যদি আমি নূয়া গড়েই নথাନ୍ତି ଆମ ବାକ୍ସରେ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେମିତି ପୁରୁଣା ଫେଣା ଅଛି। ପୁରୁଣା ଫେଣାରେ କୁଇନ ଅଣ୍ଡା ଦେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେନି। ନୂଆ ଫେଣାରେ ଯେହେତୁ ଅଣ୍ଡା ଦେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ ଉପର ଫେଣା ଗୁଡାକ ନୂଆ ଥାଏ। ଯୋଉଟା ହନି ଫେଣା ଯୋଉଗୁଡା ଥାଏ ସେଗୁଡା ବି ପ୍ରାୟ ନୂଆ ଥାଏ। ତ କୁଇନ କଣ କରେ ନା ଆମେ ଯଦି ତଳ ଫେଣାକୁ କାଟିକି ନୂଆ ଗଢେଇବା କୁଇନ ପୁରୁଣା ଫେଣାରେ ଅଣ୍ଡା ଦେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେନି। ସେ କଣ କରିବ ଖୋଜି ବୁଲିବ ତାର ନୂଆ ଫେଣା କୋଉଠି ଅଛି। ଉପରେ ଦେଖିଲା ହନି ଫେଣା ଗୁଡା ନୂଆ ଅଛି ସେ ଉପରକୁ ଉଠିବ ଅଣ୍ଡା ଦବା ଲାଗି। ତ ଯଦି ଉପରେ ସିଏ ଅଣ୍ଡା ଦବ ତାହେଲେ ଆମେ ହନି କୋଉଠୁ କଲେକ୍ସନ କରିବା କରିପାରିବାନି। ତ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡର ସିଟ୍ ୟୁଜ କରିବା। ରାଣୀକୁ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ଦବା ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କାମ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା ଯେତେବେଳେ କାହାର ଡ୍ରୋନ୍ ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରୋନ୍ ହେଇଥିଲା ଆପଣ ଏବେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଡ୍ରୋନ୍ କୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ। ଡ୍ରୋନ୍ ନଷ୍ଟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଯଦି ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଅଧିକ ଅଧିକ ଡ୍ରୋନ୍ ହେଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡର ସିଟ୍ ୟୁଜ କଲେ ଡ୍ରୋନ୍ ଯାଇପାରିବେନି ଉପରକୁ। ବ୍ରୁଡ ଚାମ୍ବର ଆଉ ହନି ଚାମ୍ବର ମଝିରେ ଆପଣ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡର ସିଟ୍ ଯଦି ୟୁଜ କରିବେ ତାହେଲେ ଡ୍ରୋନ୍ ମାନେ ଏଥିରେ ବାହାରିକି ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବେନି ଆମର ହନି ଖାଇବା ଲାଗି। ତ ଆମ ହନିଟା ଠିକ ହେଇଗଲା ଜାଣିପାରିଲେ। ତ ଡ୍ରୋନ୍ ଟ୍ରାପ୍ ବଦଳରେ ବି ଡ୍ରୋନ୍ ଟ୍ରାପ୍ ଆଗ ୟୁଜ କରିବା ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ। କୁଇନ ଆମର ଉପରକୁ ଯାଉନି ଅଣ୍ଡା ଦେବାକୁ ଆମେ କାହିଁକି ଲଗେଇବା। ଦଳରେ ଆମର ଡ୍ରୋନ୍ ନାହାନ୍ତି ଆମେ କାହିଁକି ଲଗେଇବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବି ହେଇପାରେ ନା ଯଦି ଆପଣ ଡିଭିଜନ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କୁ କାଲି କୁହାଯାଉଥିଲା କି ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡର ସିଟ୍ ୟୁଜ କରିକି ବି ଆପଣ ଦଳ ଡିଭିଜନ କରିପାରିବେ। ସେଥିରେ ବି ଯୋଉଟା ମେଜର ଡିଭିଜନ ଥାଏ ସେଥିରେ ବି ଆପଣ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡର ସିଟ୍ ୟୁଜ କରି ଦଳ ବିଭାଜନ କରିପାରିବେ। ଆମେ ସବୁ ଯାକ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟସ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଏଇଟା ଯା ସେଇଟା ସେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ। ହଁ ଆଉ ରହିଲା ଆପଣ এটা গোটি বুঝ না এটা রইলা ଆଉ ରହିଲା ହନି ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟର। ଆମର ଯୋଉ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଯୋଉ ମହୁ ଚାଷ ହଉଛି ଆଗରୁ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଆମର ଫେଣା ରହୁଛି। ଫେଣାକୁ ଆପଣ କେମିତି ମହୁ ଫେଣାଟାକୁ କାଟିଦେବା ଚୁପୁଡି ଦେବା କି ଆଉ ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା ଚୁପୁଡି ଦେବା। ଚୁପୁଡିବାନି ଚୁପୁଡିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଫେଣା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ପୁଣି ସେମାନେ 10 କେଜି ମହମ ଖାଇଲେ କେଜିଏ ମହମ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରିବେ। ତା ବଦଳରେ କଣ କରିବା ନା ଆମର ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବେଳେ ଦେଖିବେ ହନି କେମିତି ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ ହୁଏ। ମୁଁ ଖାଲି କହିଦଉଛି এইটা হচ্ছে আমার হনি এক্সট্রাক্টর। এথিরে আপন এপটরে হনি ফ্রেম দুইটা এপটরে দুইটা চারিটা হনি ফ্রেম সিল কাটিকি রখিবে। রখি সারলা পরে বুলাইবা দ্বারা আমার মহু বাহারি যাব এক্সট্রাক্ট হয়ে গলা মানে আমার ফেনা সুরক্ষিত হইকি রহিলা মহু বাহারি গলা। তো আমি সে ফেনাটাকে আউ থরে মহু থাকরে রখি পারিবা মহু কলেকশন পাই। এই বাক্স বিষয়ে আমি জানিবা। আপন তো সেটি বাড়িরে সব দেখি গাইলে বড় বড় বাক্স ছোট বাক্স আমি কোন কোন জায়গায় ইউজ করিবা। দল বিভাজন কলা বেলে ধরন্তু আমার 8 ফ্রেম বাক্স ଅଛି 8 বাক্সরে 8 ফ্রেম দଳ ଅଛି ଆମେ ସେଥିରୁ 4 ଫ୍ରେମ୍ କୁଇନ କୁ ନେଇକି 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରଖି ପାରିବା। ଆଉ ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାର୍ମ ଦଳ ହେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଆମେ ତ ବଡ ବାକ୍ସ ନେଇକି ସେ ଗଛ ପାଖରେ ଓଳେଇ ପାରିବାନି। ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ এই ବାକ୍ସଟାକୁ ୟୁଜ କରି ପାରିବା। ତାର ରଖିବାର ପ୍ରୋସିଜିଅର ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କୁ କୁହା ହବ କେମିତି ରଖିବେ କଣ କରିବେ। ଆମେ ସେଇଥି ପାଇଁ ছোট বাক্স यूज करे 4 ফ্রেম वाला 5 ফ্রেম वाला। 4 ফ্রেম वाला रो प्राइस रहउची 1000 टंका 5 फ्रेम रो रहउची 1100 टंका। आपण याको भी यूज करि परिबे। जदी आपण पाखरे 2टा किबा 3टा कॉलोनी अछि ताले आपनकु 4 फ्रेम किबा 5 फ्रेम बाक्स रो 2टा थिबा निहाती आवश्यक। ये तो आपण माने देखुतिले मैडम कर बहुत कम एज रे दीर्घ 4 वर्ष रो एक्सपीरियंस महू चाष रे मैडम डिटेल्स रे हमकु जणैले केमिति हमें महू चाष आरंभ करि परिबा एवं केमिति ताकू मेंटेनेंस करिबा। एवं मो सब दर्शक मानकु कहि देबाकू चाहे जो माने महू चाष करिबाकू चाहंती जो माने महू चाहती किबा महू चाष करिबा पई आवश्यक होतिबा इंस्ट्रूमेंट चाहती से माने डिस्क्रिप्शन में मैडम को नंबर अछि। मैडम को जोगाजोग करी से माने महू चाष आरंभ करि परिबे। एवं सबुठ बड़ कथा होला मैडम खाली आपन को हेल्प करिवेनी कि मैडम आपन को स्टार्टिंग रु एंडिंग पर्यंत गाइड मध्य करूछंती आपन केमिति महू हार्वेस्ट करि परिबे।
এবং ভিডিওটি আপনাଙ୍କୁ যদি ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।